Four individuals were arrested this morning for illegally entering the Bhagwan Mahavir Sanctuary and attacking forest patrolling staff with knife and stones. The joint operation by police and forest departments led to their swift arrest. 3 forest persons sustained minor injuries and are reported to be stable. माहिती त्यांनी सुरी काढली आणि तुझेर मारले तुमचेर मारले तुमचे की मारले त्याच्या रिंग मारले ओतून हावतून सुरू आणि संतोष आणि नादू आणि हाव तुम्ही किती जण आले तुम्ही 5 जण आले पण तुमचेर त्यांच्यानी मागीर तुझेर कितें मारले खोटे मारले तुमचेर आणि तेजेर कितें मारले तेजेर ते मोबाईल दोन हात त्यांचे तुका हांगा तकलेक लागला तुझ्या आणि तुम्ही तांकां विचारले भितर तुमी प्रवेश कित्याक केले म्हणून आपण इल्लिगली भितर गेल्ले ते खंयच्यान वयल्यान कन्नड दुसऱ्याकडे पळोवन येताले डायरेक्ट रानान देवले. During our regular patrol in the Sanahalim forest area, Wildlife Wildlife Sanctuary, 4 persons were encountered with the patrolling team, and they were carrying all these knives and other weapons with them, and they tried to attack the staff. So accordingly, we also tried to defend, and some injuries also happened to forest staff, but their conditions are stable, minor injuries only. Later we informed this to RPF and police also. So with the coordinated effort of forest, police and RPF, we could locate them later by around 12 noon and arrested 4 of them. They are from Dharwad. These are youngsters and suspected to be involved in many criminal activities. So they are in police custody right now, and the forest and police departments are taking the necessary actions to book them under the provisions of the NSS and Wildlife Protection Act. So all these actions will be taken. सकाळ फुडें म्हणल्यार पयलीं खातीर आमचे जे फॉरेस्टाचे जे गार्ड आसा ते थंय दुधसागरार वयर थंय सकल तेवटेन खंय तरी हें आसलें वन खातें राखपाचें तांचेर कोण तरी अज्ञात वयल्यान जे आयिल्ले कर्नाटकाचे डायरेक्ट वयल्यान देंवता रेल्वेंतल्यान देंवन ते सकल येता बेकायदेशीर प्रवेश करता बेकायदेशीर प्रवेश करता. तेणी आमच्या ज्या गार्डांचेर हल्लो केलो, सुरयेनी हल्लो केलो, कडे मारली फॉरेस्ट गार्डाचे हय फॉरेस्ट गार्डाचे कडे मारले, खोटांनी मारले तांकां. हेचेर खंय तरी आमी सगळ्यांनी एक जावन एक लढो दिलो. म्हणजे आमचे पुलीस तशेंच फॉरेस्टाचे तशेंच आमचे जीप दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाचे सगळे पदाधिकारी जावं सगळे जे वाहन चालक आसा, जे ड्रायव्हर आसा, जे ओनर आसा, सगळ्यांनी तेको दिवन सगळ्यांनी फॉरेस्टान वचून ताका सोदून काडून तांकां धरून सगळ्यांनी आमी धरले आणि पुलीस आज ते पुलीस स्टेशनाक आसा. आणि हे मोठे कांड म्हळ्यार तांचे कडेन सुरयांनी हल्लो करप म्हळ्यार एक मोठें कडी घालप, कडयांनी मारप. आमचे जे रक्षक आसा ते वन खातें सांबाळपाक रानांनी हांगा थंय 1-2 बिटार आसता दोग जाण तांचे सुरक्षा. पूण आमी दूधसागर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन खंयच न डगमगता तेंचे फाटीं रावन सगळे जे लोक वचून तांकां धरून त्या रानांतल्यान धरून हाडले.